کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک غریب چپراسی کا بیٹا جس کے پاس کھانے کو بھی پورا نہ تھا وہ ایک دن دنیا کا سب سے بڑا بزنس کھڑا کر دے گا؟ یہ کہانی ہے صبر، محنت اور امید کی، جو آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ لیکن حسام کے دل میں آج بھی وہی عاجزی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا، اصل دولت پیسے میں نہیں، اعتماد اور محنت میں ہے۔ اور یوں ایک عام بچہ وقت کا غیر معمولی انسان بن گیا۔ اندھیری رات تھی، شہر کے سب سے پرانے محلے کی گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ ہوا میں عجیب سی نمی اور خاموشی بسی ہوئی تھی۔ ایک بوسیدہ سی سرکاری کوارٹر نما عمارت کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے کونے میں لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا بستر، ایک پرانا پنکھا اور دیواروں پر جمی ہوئی سیلن اس کمرے کی غربت اور محرومی کی کہانی سنا رہی تھی۔ وہیں ایک دبلا پتلا آدمی اپنے کپڑوں پر مٹی جھاڑتے ہوئے واپس آیا۔ یہ شخص اس عمارت کا چپراسی تھا۔ لوگ اسے عابد چپراسی کہتے تھے۔ دن بھر وہ فائلیں اٹھانے، چائے لانے اور افسران کے جوتے صاف کرنے جیسے کام کرتا، اور شام کو جب واپس آتا تو بیوی اور اکلوتے بیٹے کی تھکی ہوئی آنکھوں میں امید ڈھونڈتا۔ بیٹے کا نام تھا حسام۔ وہ اس وقت صرف 9 سال کا بچہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی روشنی چھپی ہوئی تھی۔ غربت کے باوجود حسام کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ جب سکول کے پرانے بینچ پر بیٹھتا تو استاد کی باتوں سے زیادہ کھڑکی کے باہر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر سوچتا، کاش میں بھی کبھی ان کی طرح آزاد ہو جاؤں۔ لیکن آزاد ہونا اتنا آسان کہاں تھا۔ حسام روز دیکھتا کہ اس کا باپ دن بھر ذلت سہ کر چند 100 روپے کما کر لاتا، اور وہ پیسے بھی کبھی راشن ختم کر دیتے تو کبھی دوائیوں پر خرچ ہو جاتے۔ گھر میں اکثر ایسا ہوتا کہ رات کا کھانا بس ایک روٹی اور نمک پر گزارا کیا جاتا۔ ایک رات حسام اپنے والد کے پاس بیٹھا اور آہستہ سے بولا، ابا، کیا کبھی ہم بھی بڑے مکان میں رہیں گے؟ عابد نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، بیٹا، بڑے مکان تو بڑے خواب دیکھنے والوں کے حصے میں آتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ تو بس محنت کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ حسام نے ضد کرتے ہوئے کہا، ابا، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خواب نہیں دیکھ سکتے؟ میں دیکھ رہا ہوں ایک دن میں آپ کو بھی بڑے مکان میں بٹواہے گا۔ یہ بات سن کر عابد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غربت اور نظام کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ اکثر خواب ان کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ اسی رات حسام نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زندگی کے کھیل کو عام انسانوں کی طرح نہیں کھیلے گا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی تقدیر کو بدل کر دکھائے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ حسام دن کو سکول جاتا اور شام کو گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتا تاکہ چند روپے جمع کر سکے۔ اکثر وہ اپنے پیسے کتابوں پر خرچ کر دیتا۔ اس کے دوست کھیل کود میں لگے رہتے، لیکن وہ لائبریری کی پرانی الماریوں میں پڑی گرد آلود کتابوں کو پڑھتا رہتا۔ وہاں سے اسے بزنس، دولت اور کامیابی کے رازوں کے بارے میں عجیب عجیب کہانیاں ملتی تھیں۔ ایک دن سکول میں ایک سرکاری افسر بچوں کو لیکچر دینے آیا۔ وہ کامیابی اور دولت کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا، دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین وہی ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے ہٹ کر سوچتے ہیں۔ وہ لوگ جو ناکامی سے ڈرتے نہیں بلکہ اسے کامیابی کا زینہ بنا لیتے ہیں۔ یہ جملہ سیدھا حسام کے دل میں اتر گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں وہی بنوں گا، دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین۔ لیکن کہانی یہاں سے صرف خوابوں تک محدود نہیں رہی۔ اس رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے حسام کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو رہے تھے، اچانک کمرے کی کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ حسام چونک کر اٹھا۔ باہر اندھیرا تھا، لیکن اسے لگا کوئی سایہ سا کھڑا ہے۔ خوف کے باوجود وہ کھڑکی کے قریب گیا۔ کھڑکی کے دوسری طرف ایک اجنبی کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، بچے، اگر تجھے خواب پورے کرنے ہیں تو یاد رکھ، یہ دنیا صرف محنت کرنے والوں کی نہیں بلکہ کھیل سمجھنے والوں کی ہے۔ جو کھیل کے اصول جان لے وہی بادشاہ بنتا ہے۔ حسام ساکت رہ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اجنبی لمحوں میں اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس رات کے بعد حسام کے ذہن میں سوالوں کا طوفان مچ گیا۔ وہ اجنبی کون تھا؟ کیا وہ صرف وہم تھا یا کوئی حقیقت؟ اس نے کیوں کہا کہ دنیا کھیل ہے؟ اور یہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے؟
ये सवालात हुसाम के दिल में बीज की तरह बो गए। अब वो सिर्फ ख्वाब नहीं देख रहा था, बल्कि इसने फैसला कर लिया था कि वो इस खेल के उसूल जानकर ही रहेगा। इसी लम्हे एक नया सफर शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जो एक गरीब चपरासी के बेटे को वक्त के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनाने वाला था। लेकिन यह रास्ता सीधा नहीं था। इस रास्ते में राज, सस्पेंस, खतरात और कुर्बानियां छपी हुई थीं। कहानी अभी शुरू हुई थी। सुबह का उजाला फैला तो हुसाम की आंखों में नींद नहीं बल्कि सवालों की चमक थी। इसके जहन में रात का वो पुरअसरार अजनबी घूम रहा था जिसने खेल के उसूलों की बात की थी। हुसाम के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि आम रास्ता इख्तियार करके वो कुछ नहीं बन सकेगा। अगर इसे वाकई अपनी तकदीर बदलनी है तो इसे वो उसूल ढूंढने होंगे जिनका जिक्र अजनबी ने किया था। इस दिन वो स्कूल नहीं गया। अपने वालिद के काम पर जाने के बाद हुसाम ने पुराने महल्ले की किताबों की दुकान का रुख किया। दुकान के कोने में एक लकड़ी की मेज पर गर्द से अटी हुई किताबें पड़ी थीं। हुसाम ने एक एक करके उन्हें खंगालना शुरू किया। अचानक इसके हाथ एक पुरानी अंग्रेजी किताब लगी जिस पर लिखा था द आर्ट ऑफ प्लेइंग द गेम। किताब की जल्द फटी हुई थी, मगर अंदर के सफ़हात पर ऐसे राज दर्ज थे जो हुसाम की जिंदगी बदल सकते थे। किताब में लिखा था, कामयाबी का खेल 3 उसूलों पर कायम है। ओल, मौके को पहचानने की सलाहियत। दुवम, लोगों को अपनी सोच के साथ बांध लेने का फिन। सिवम, जब सब पीछे हट रहे हों तो आगे बढ़ने की हिम्मत। ये अल्फाज हुसाम को ऐसे लगे जैसे किसी ने सीधा इसके दिल पर लिख दिया हो। इसने फैसला किया कि वो इन 3 उसूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। लेकिन वक्त ने जल्द ही इसके अज़्म को आजमाया। कुछ ही दिन बाद उसके वालिद को दफ्तर से निकाल दिया गया। वजह यह बताई गई कि एक फाइल खो गई थी और इल्जाम आबिद पर डाल दिया गया। नौकरी खत्म हुई तो घर के हालात मजीद खराब हो गए। कई दिनों तक हुसाम और उसका खानदान भूखा रहा। एक शाम आबिद मायूस बैठा सर पकड़कर कह रहा था, बेटा, अब शायद हमें गांव वापस जाना पड़े। यहां जिंदा रहना मुश्किल है। लेकिन हुसाम ने पुरअज़्म लहजे में कहा, अब्बा, नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। ये शहर ही वो जगह है जहां ख्वाब हकीकत बनते हैं। अब देखेंगे, मैं आपको एक दिन इतना बड़ा मकान दूंगा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। इस वक्त तो आबिद ने यह बात महज बच्चे की जिद समझी, लेकिन हुसाम के दिल में आग जल रही थी। फिर एक दिन किस्मत ने पहला मौका दिया। दिल्ली में एक पुरानी दुकान वाले ने ऐलान किया कि जो भी इसकी पुरानी चीजें बेचने में मदद करेगा, इसे मुनाफा में हिस्सा दिया जाएगा। ये दुकान टूटी फूटी फर्नीचर से भरी हुई थी। लोग इसे बेकार समझते थे, लेकिन हुसाम ने फौरन पहला उसूल याद किया, मौका को पहचानो। इसने दुकान के फर्नीचर को साफ किया, पॉलिश की और दिल्ली में शोर मचाना शुरू किया। आओ आओ, पुरानी चीजों में नया हसन, सस्ता और पायदार फर्नीचर। लोग जमा हुए और हैरत अंगेज तौर पर ज्यादातर सामान बिक गया। दुकानदार ने खुश होकर हुसाम को 50 रुपए दिए। इस वक्त 50 रुपए हुसाम के लिए खजाने से कम ना थे। इसने पहली बार अपने वालिद के हाथ में कुछ रुपए रखते हुए कहा, अब्बा, ये तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होगा। ये छोटा सा तजर्बा हुसाम के अंदर तूफान बन गया। अब वो रोज नए नए तरीके सोचने लगा। कभी पुरानी किताबें बेचता, कभी बच्चों को सबक याद कराता, कभी अखबारों पर रिसाइकलिंग का काम करता। हर छोटा मौका इसके लिए एक नई सीढ़ी बन जाता। मगर जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक रात जब वो घर लूट रहा था तो चंद गुंडों ने इसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने इससे पूछा कि वो इतने दिनों से दिल्ली में शोर क्यों मचाता है, सबको इकट्ठा क्यों करता है। इन गुंडों का ताल्लुक इसी इलाके के एक ताकतवर शख्स से था जो चाहता था कि कोई भी इसकी इजारादारी को चैलेंज न करे। उन्होंने हुसाम को धमकी दी, अगर कल से तुमने अपनी हरकतें बंद ना की तो तुम और तुम्हारे अब्बा का यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। हुसाम ने पहली बार अपनी उम्र से ज्यादा जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं। अगर तुम्हारे लिए यह मसला है तो जान लो, मैं रुकने वाला नहीं। ये अल्फाज सुनकर वो लोग हंसे और एक ने कहा, बच्चा है, अभी वक्त आएगा तो खुद समझ जाएगा। ये वाकया हुसाम के लिए दूसरा इम्तिहान था। अब इसे दूसरा उसूल याद आया, लोगों को अपनी सोच के साथ बांध लो।
अगले दिन वो मोहल्ले के बच्चों और बड़ों को इकट्ठा करने लगा। इसने सबको यकीन दिलाया कि अगर वो मिलकर पुराने सामान की मरम्मत करें और बेचें तो सबको रोजी मिल सकती है। हैरत अंगेज तौर पर लोग उसके साथ खड़े होने लगे। ये मोहल्ला जहां कभी मायूसी छाई रहती थी, अब हुसाम की क़ियादत में छोटे छोटे कामों से जीने लगा। इस दौरान हुसाम के वालिद भी धीरे धीरे बेटे की बातों पर यकीन करने लगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन हुसाम को एक पुरस्रार खत मिला। खत पर न कोई नाम था ना पता, सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे, खेल के अगले मरहले के लिए तैयार हो जा, असल इम्तिहान अभी बाकी है। खत पढ़कर हुसाम के रूंटे खड़े हो गए। क्या ये वही अजनबी था जिसने खिड़की पर दस्तक दी थी? कोई और उसकी हर हरकत देख रहा था? ये सवाल हुसाम के दिल में आग की तरह जलने लगा और उसका सफर अब एक और मोड़ लेने वाला था। खत मिलने के बाद हुसाम की दुनिया बदल गई। अब इसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखे हाथ उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। वो खत के अल्फाज बार बार दोहराता, खेल के अगले मरहले के लिए तैयार हो जा, असल इम्तिहान अभी बाकी है। ये सतर उसके दिमाग में गूंजती रहती। आखिर ये कौन सा खेल है और इम्तिहान कैसा होगा? अगली सुबह जब हुसाम मोहल्ले के छोटे काम खत्म करके घर लौटा तो दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। लंबा कद, सादा मगर साफ सुथरा लिबास और चेहरे पर ऐसी संजीदगी जैसे वो आम आदमी ना हो। इसने हुसाम को देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटे मैं वही शख्स हूं जिसने तुम्हें पहली रात खिड़की से पुकारा था। हुसाम चौंक गया। ये वही पुरस्रार अजनबी था। इसने जल्दी से दरवाजा बंद करके कहा, आप कौन हैं? मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अजनबी ने सुकून से जवाब दिया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा बल्कि तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। तुम वो हो जो इस मोहल्ले के अंधेरे में रोशनी बन सकता है, लेकिन याद रखो रोशनी हमेशा दुश्मनों को भी जन्म देती है। ये कहकर उसने हुसाम को एक छोटा सा नोटबुक दिया। इसके पहले सफ़े पर लिखा था, सरमाया की ताकत को समझो क्योंकि ये दुनिया के खेल का तीसरा उसूल है। हुसाम ने हैरान होकर पूछा, मैं सरमाया कहां से लाऊं? हमारे पास तो खाने को भी मुश्किल से मिलता है। अजनबी ने मुस्कुरा कर कहा, सरमाया हमेशा पैसा नहीं होता, कभी लोगों का एतमाद भी सबसे बड़ा सरमाया बन जाता है। ये कहकर वो अजनबी बगैर कुछ और बताए वहां से चला गया। हुसाम के दिल में अजीब सी आग जलने लगी। वो जान गया कि अगला कदम बड़ा है और उसके लिए हिम्मत चाहिए। कुछ ही दिनों में मौका आ गया। शहर में एक बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई थी। वहां से निकाले गए मजदूर मायूस बैठे थे। कोई उन्हें रोजगार देने वाला ना था। हुसाम ने इन मजदूरों को इकट्ठा किया और कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो कुछ ना कुछ बना सकते हैं। पुराना सामान खरीद कर हम इसे मरम्मत करके दोबारा बेच सकते हैं। जो कमाई होगी वो सब में बराबर तकसीम होगी। मजदूर पहले तो हैरान हुए कि एक 13 साला लड़का ये सब कैसे कर सकता है, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि इसी लड़के ने मोहल्ले में बेकार फर्नीचर बेच कर सबको रोजी दी थी। आहिस्ता आहिस्ता 10 मजदूर उसके साथ जड़ गए। यहां हुसाम ने अपनी असल जहानत दिखाई। वो पुराने सामान के लिए शहर के कबाड़ियों से बात करने लगा। कम कीमत पर पुरानी मशीनरी खरीदता और मजदूरों से इसे मरम्मत करवाता। फिर वही सामान शहर के दूसरे इलाकों में ले जाकर फरोख्त करता। हैरत अंगेज तौर पर एक हफ्ते में ही उन्होंने 200 रुपए कमा लिए और ये इस वक्त एक बड़ी रकम थी। लेकिन जैसे ही हुसाम के काम की कामयाबी शहर में मशहूर होने लगी, वैसे ही पुराने गुंडे दोबारा सामने आ गए। उन्होंने हुसाम से कहा, ये सब खेल हमसे पूछे बगैर नहीं चलेगा। अगर यहां बिजनेस करना है तो हमें हिस्सा देना होगा। हुसाम ने पहली बार सख्त लहजा इख्तियार किया, मैं किसी को गैर मुंसिफाना हिस्सा नहीं दूंगा। ये पैसा मजदूरों का है। अगर तुम्हें ताकत पर घमंड है तो याद रखो हम मिलकर तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। ये सुनकर गुंडे आग बबूला हो गए। उन्होंने धमकी दी कि हुसाम का काम तबाह कर देंगे। लेकिन इस बार हुसाम अकेला नहीं था। 10 मजदूर, मोहल्ले के लोग और बच्चे सब उसके साथ खड़े हो गए। गुंडों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, मगर अवाम के गुस्से के सामने उनकी एक ना चली।
یہ وہ لمحہ تھا جب حسام نے دوسرا اصول پورے طور پر استعمال کیا، لوگوں کو اپنی سوچ کے ساتھ باندھنا۔ اب وہ صرف ایک بچہ نہیں رہا تھا بلکہ پورے محلے کا قائد بن گیا تھا۔ کامیابی کا ذائقہ کڑوا میٹھا ہوتا ہے۔ جہاں خوشی ملتی ہے وہیں نئی آزمائش بھی سامنے آتی ہے۔ کچھ دن بعد حسام کو ایک اور پراسرار خط ملا۔ اس بار اس میں ایک پہلی لکھی تھی، جب پیسہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا تو تمہارے دوست اور دشمن میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اصل کھیل تب شروع ہوتا ہے، تیار رہو۔ خط پڑھتے ہی حسام کے دل میں خوف اور تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ کیا واقعی اس کے اپنے لوگ ہی دشمن بن جائیں گے؟ کون ہے جو پردے کے پیچھے یہ سب دیکھ رہا ہے؟ اور اس کے خوابوں کا امتحان کس حد تک کڑا ہونے والا ہے؟ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور کھیل خطرناک مرحلے میں داخل ہونے والا تھا۔ رات کے اندھیرے میں حسام کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خط لرز رہا تھا۔ الفاظ سیدھے دل کو کاٹتے جا رہے تھے۔ جب پیسہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا تو تمہارے دوست اور دشمن میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اصل کھیل تب شروع ہوتا ہے۔ یہ الفاظ حسام کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ لکھنے والا کون ہے؟ کوئی خیر خواہ، کوئی ایسا دشمن جو اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب حسام کے پاس مزدوروں کی ایک چھوٹی سی ٹیم تھی اور وہ پرانا سامان خرید کر مرمت کر کے بیچنے کا کام کامیابی سے چلا رہا تھا۔ ہر دن کا نفع بڑھ رہا تھا۔ چند ہفتوں میں ہی وہ اتنا کما چکے تھے کہ محلے کے کئی گھروں کے چولہے جلنے لگے۔ لوگوں کی نظریں بدل رہی تھیں۔ کل تک جو حسام کو ایک غریب چپراسی کا بیٹا سمجھتے تھے، آج وہ اسے امید کی کرن کہنے لگے۔ مگر دولت کے ساتھ ایک اور چیز بھی آئی، حسد۔ کچھ مزدور جو شروع میں حسام کے ساتھ تھے اب دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اصل کمال تو انہی کا ہے، پھر یہ بچہ کیوں سب کا لیڈر ہے؟ ایک دن جب سب اکٹھے بیٹھے تھے، ایک مزدور نے چپکے سے باقیوں سے کہا، ہم یہ سب کام کر رہے ہیں لیکن پیسے اور عزت سب کو حسام مل رہا ہے۔ اگر ہم اسے ہٹا دیں تو یہ سب نفع ہمارا ہو سکتا ہے۔ یہ سازش رفتہ رفتہ بڑھنے لگی۔ کچھ لوگ حسام کے ساتھ رہے لیکن کچھ نے دل میں کینہ بٹھا لیا۔ حسام کو اس کا اندازہ نہ تھا، وہ تو ابھی بھی سب کو اپنا مانتا تھا۔ اسی دوران شہر میں ایک بڑی خبر پھیلی۔ ایک سرکاری نیلامی میں پرانا گودام اور اس کے اندر مشینیں انتہائی سستے داموں بیچنے والے تھے۔ یہ موقع حسام کے لیے خواب جیسا تھا۔ اگر وہ یہ مشینیں لے لیتا تو اس کا چھوٹا سا کاروبار ایک بڑے کاروبار میں بدل سکتا تھا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ نیلامی میں حصہ لینے کے لیے کم از کم 500 روپے جمع کرنے تھے۔ حسام کے پاس صرف 200 تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ محلے کے لوگوں سے مانگ کر باقی رقم پوری کرے گا۔ وہ سب کے پاس گیا، اپنے خواب کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ موقع سب کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کچھ لوگ فوراً راضی ہو گئے، لیکن وہی مزدور جو حسام کے دل میں کینہ رکھے بیٹھے تھے بول اٹھے، یہ بچہ سب کو خواب دکھاتا ہے، اگر یہ پیسے لے کر بھاگ گیا تو ہم کیوں اپنا خون پسینے کا پیسہ اس پر لگائیں؟ یہ بات سن کر کئی لوگ ہچکچانے لگے۔ حسام کے لیے یہ لمحہ سخت تھا۔ اسے لگا جیسے وہی اصول سچ ثابت ہو رہا ہے، دوست اور دشمن میں فرق مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ رات کو وہ مایوس بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی پراسرار اجنبی ایک بار پھر سامنے کھڑا تھا۔ اس نے حسام کو دیکھا اور کہا، یہی ہے اصل کھیل کا امتحان۔ اگر تم لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے میں ناکام ہو گئے تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا، لیکن یاد رکھو اعتماد سب سے بڑی کرنسی ہے۔ اگر تم نے سب کو یقین دلا دیا کہ یہ خواب صرف تمہارا نہیں بلکہ سب کا ہے تو لوگ اپنی جیب خالی کر کے بھی تم پر بھروسہ کریں گے۔ یہ کہہ کر اجنبی اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ حسام نے رات بھر سوچا اور اگلے دن ایک بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے محلے کے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا، یہ موقع صرف میرا نہیں ہم سب کا ہے۔ اگر یہ کاروبار کامیاب ہوا تو منافع سب میں برابر تقسیم ہوگا، اور اگر نقصان ہوا تو میں اکیلا اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ اب سب کو ایک ایک روپیہ بھی واپس کر کے دکھاؤں گا۔ یہ جملہ سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ ایک 13 سالہ بچہ اتنی بڑی بات کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل پگھلنے لگے۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنی 50 روپے کی جمع پونجی نکال کر حسام کے ہاتھ پر رکھی۔ پھر ایک اور شخص نے بھی پیسے دیے۔
देखते ही देखते 500 रुपए जमा हो गए। नीलामी का दिन आया। हुसाम अपने वालिद और चंद मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। बड़े बड़े ताजिर भी मौजूद थे। सबको यकीन था कि यह बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही बोली शुरू हुई, हुसाम ने मजबूत आवाज में कहा, 500 रुपए। सब हंस पड़े। लेकिन कोई और इस गोदाम में दिलचस्पी नहीं रखता था, क्योंकि वो बोसीदा और पुराना लग रहा था। यूं वो गोदाम हुसाम के नाम हो गया। जैसे ही वो कामयाबी के साथ बाहर आया, मजदूर खुशी से झूम उठे। लेकिन वो चंद लोग जो हुसाम के खिलाफ साजिश कर रहे थे, अंदर ही अंदर जलने लगे। उनके दिल में था कि ये मौका उनके हाथ से निकल गया। रात को जब सब खुशी मना रहे थे, वही मजदूर एक दूसरे को कह रहे थे, अब वक्त आ गया है। अगर हमने अभी हुसाम को रास्ते से न हटाया तो कल ये पूरे शहर का मालिक बन जाएगा और हमें सिर्फ उसके मातहत रहना पड़ेगा। अंधेरों में साजिश तैयार हो रही थी और हुसाम को खबर भी ना थी। वो तो ख्वाब देख रहा था कि अब इसका कारोबार एक नई मंजिल की तरफ बढ़ेगा, मगर इसे अंदाजा ना था कि इसके सबसे करीब के लोग ही इसके सबसे बड़े दुश्मन बनने जा रहे हैं। खेल का अगला मरहला अब खून और धोखे की सरहद को छूने वाला था। गोदाम हाथ हटाने के बाद हुसाम की आंखों में एक नई रोशनी थी। वो जानता था कि अब खेल बदलने वाला है। गोदाम बोसीदा जरूर था, मगर उसके अंदर पुरानी मशीनें छपी हुई थीं, जो थोड़ी मुरम्मत से दोबारा काम आ सकती थीं। मजदूर खुश थे, सब जोश और खरूश से मशीनों की सफाई करने लगे। लेकिन इस खुशी के पीछे अंधेरों में कुछ और पकता जा रहा था। वही मजदूर जो हुसाम के करीब थे मगर दिल में हसद लिए बैठे थे, अब खुलम खुला मंसूबा बनाने लगे। उनका कहना था, ये बच्चा हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। सारा इख्तियार और इज्जत इसी के हाथ में है। अगर हमें बड़ा बनना है तो हुसाम को रास्ते से हटाना होगा। रात को वो छप कर गोदाम के अंदर घुस गए। उन्होंने कुछ मशीनों के पुर्जे निकाल कर छुपा दिए ताकि अगले दिन सबके सामने ये इल्जाम लगाया जा सके कि हुसाम ने पैसे हड़प लिए और सामान बर्बाद कर दिया। सुबह जब मजदूर जमा हुए तो देखा कि मशीनें खराब हैं। सब हैरान रह गए। साजिशी मजदूर फौरन चलाने लगे। हमने कहा था ना कि ये बच्चा हमें धोखा देगा। देख लो, इसने पैसे तो ले लिए मगर मशीनें बेकार कर दें। अब सब मेहनत जाय हो गई। महल्ले के कई लोग हैरान और परेशान थे। हुसाम पर उंगलियां उठने लगे। इसका बाप आबिद भी घबरा गया और बेटे को अलग ले जाकर बोला, बेटा, ये लोग अब तुम्हें मुआफ नहीं करेंगे। बेहतर है हम ये सब छोड़कर कहीं और चले जाएं। लेकिन हुसाम ने मजबूत लहजे में कहा, अब्बा, ये वक्त पीछे हटने का नहीं। यही असल खेल का लम्हा है। अगर हमने हिम्मत ना की तो सारी मेहनत जाय हो जाएगी। इसी दौरान अचानक वही पुरअसरार अजनबी फिर आ गया। इसने सबको खामोश कराया और हुसाम से कहा, यही है असल इम्तिहान। याद रखो, तीसरा उसूल है, जब सब पीछे हिट रहे हों तो आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाओ। अगर तुम डट गए तो लोग खुद देख लेंगे कि सच किसके साथ है। ये सुनकर हुसाम ने महल्ले के सब लोगों के सामने ऐलान किया, अगर अब सबको लगता है कि मैंने धोखा दिया है तो आप मुझे रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं कसम खाता हूं कि इन मशीनों को दोबारा चिल्लाऊंगा और नफा सबको दिखाऊंगा। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गए। कुछ लम्हे बाद वही बूढ़ी औरत आगे बढ़ी जिसने पहले अपनी जमा पूंजी दी थी। इसने कहा, मैं इस पर भरोसा करती हूं। ये बच्चा झूठा नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी हुसाम के साथ खड़े हो गए। साजिशी मजदूर पसपा हो गए। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। हुसाम ने मजदूरों को साथ लेकर दिन रात मेहनत शुरू कर दी। पुर्जे तलाश किए, कुछ पुराने कबाड़ियों से मंगवाए, कुछ खुद बनाया। कई दिनों की जिदोजहद के बाद मशीनें दोबारा चलने लगी। जब पहली मशीन ने धुआं छोड़कर काम शुरू किया तो पूरे गोदाम में खुशी की आवाजें गूंज उठीं। अब काम तेजी से बढ़ने लगा। पुरानी मशीनों से नई अशिया तैयार हुई और शहर के बाजार में हाथों हाथ बकने लगे। नफा पहले 100, फिर 1000 और फिर कई हजार में जाने लगा। हुसाम ने हर मजदूर को इसका हिस्सा दिया। महल्ले के लोग हैरान थे कि एक 13 साला बच्चा वो कर दिखा रहा है जो बड़े बड़े ताजिर ना कर सके। दौलत बढ़ने के साथ साथ इज्जत भी बढ़ने लगी।
अब वही अफसरान जो उसके वालिद को जलील करते थे हुसाम के गोदाम पर आकर हाथ मिलाते। लेकिन हुसाम के दिल में ये बात हमेशा जिंदा रही कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए मेहनत कर रहा है। इसी दौरान वो पुरस्रार अजनबी आखिरी बार आया। इसने हुसाम के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने खेल के 3 उसूल सीख लिए हैं। मौके पहचाना, लोगों को साथ बांधना और सबके हटने पर आगे बढ़ना। अब तुम अकेले नहीं, तुम्हारे पीछे पूरा शहर है। तुम्हारा सफर यहां खत्म नहीं होता बल्कि ये आगाज है। एक दिन तुम वाकई दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनोगे। ये कहकर वो अजनबी अंधेरे में गायब हो गया। हुसाम ने कभी इसे दोबारा नहीं देखा, लेकिन इसके अल्फाज हुसाम की रूह में उतर गए। साल गुजरते गए। वो बच्चा जो चपरासी का बेटा था एक दिन ऐसा शख्स बन गया जिसकी कंपनी दुनिया के कई मुल्कों में फैली। अरबों रुपए का कारोबार, हजारों मुलाजमीन और हर अखबार की शाह सुर्खी यही कहती थी, गरीब चपरासी का बेटा जिसने दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा किया। ये कहानी हमें बताती है कि गुर्बत आ मुश्किल वक्त रुकावट नहीं बल्कि इम्तिहान है। अगर एक चपरासी का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है तो अब क्यों नहीं। अगर आप भी मेहनत और सब्र पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मजीद ऐसी मुतासिर कुन कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।